we proceed to the string operations. So, one of the operations of string is the reversal, ordering of strings. So, pasabot ana, i-reverse nimo ang string. So, this is denoted by S raised to the power of R. Okay? Of the string S. Okay, we have our string nga S. Unya, na ay R, na exponent na R. Pasabot ana, i-reverse nimo ang imuhang string nga S. So, imurang i-baylo ang ilahang order. So, ang wahi nga character, mauna. Then, ang sunod sa wahi, ikaduha na pod, and so on and so forth. So, we have here an example. So, computer. So, this is our string. So, unsa man ang reversal sa computer? So, ang R, mauna, sunod ang E, sunod ang T, sunod U, P, M, O, C. So, mauna ni siya ang reversal niya. Reto mok. Okay? We have here a string M. Okay? So, ang ato ang string kay naray isa ka karakter. So, ang iyang reversal ana, syempre, M ra gihapon. So, any string nga naay isa lang ka character, ang iyang reversal same ra gihapon sa ana nga string. We also have here the empty string. So, if i-reversal nimo ang empty string, ang result ana is still reversal. Okay? So, a string is a palindrome if S reversal is equal to S. So, unsa may pasabot ana, if ang reversal sa string kay same rapod ana nga string, that is a palindrome. So, examples of palindrome, we have the empty string. So, balihon nimo ang dad. So, dad gihapon ang result. I-reverse nimo ang 11011, the result is still 11011. Same here, we have ALLA. Ang iyahang reversal is ALLA. Okay, sayon ra kayo no. So, these are examples of palindrome. Another kanang ma'am, M-A-M. Okay? Or 101. Okay, so balihon nimo ang 101, it's still a 101. So, those are palindromes. Another operation of string is concatenation. So, usa may pasabot og concatenation, we link the strings in sequence. So, if we have a string A and concatenated with string B, it is simply written as AB. Okay, so example here, we have A sub 1 equals 110. Mao ni atong A sub 1 nga string. O ni atong A sub 2 nga string kay 1 unya 0 over the alphabet nga 0, 1. So, when we say we concatenate A sub 1, A sub 2, imura nang itapad ang unsay string sa A sub 1, 110. O niya, unsay string sa A sub 2, 10. So, mo na siya nga ang iyang result sa concatenation is 11010. Okay. So, concatenating any strings A with the empty string results in A. So, example, 110 i-concatenate nimo sa empty string. So, ang result niya is 110 gihapon. So, any string nga i-concatenate sa empty string, ang iyahang original nga string, maora po'y resulta. Wala ra effect nga gi-add si empty string. Okay? Then, the concatenation operation is not commutative. So, kung kahinomdom mo sa ato ang algebra, rules of algebra of sets, no, natay gitawag og commutative nga rule, natay gitawag og
associative nga rule. So, kung mayon kag commutative, meaning pwede nimo mabali-bali ang ihang order. So, ato to siya na apply sa katong or i-or nimo ang sets or i-and nimo or gitawag og i-intersect nimo ang sets. So, pwede A intersection B is just equal to B intersection A. So, when we say concatenation operation, dili na siya commutative. So, meaning, dili na siya pwede nga ang AB, dili siya equal to BA kanunay. Although, there are times nga ma-equal siguro siya, pero naay times jud nga dili siya equal. So, not at all times equal og balihon nimo sila. Okay? Kaya nga no, si gitahay A sub 1 concatenate with A sub 2. So, mao ni siya yung result. Pero, moingon ka og A sub 2 concatenate, unahon nimo ang A sub 2 usa si A sub 1. So, ang result kay 1, 0, 1, 1, 0. So, lahi ra, 1, 0, 1, 1, 0. Dili siya pareha ani. Okay? However, our string operation concatenation is associative. Okay? So, meaning, si ABC pwede nga unahon nimo og concatenate si BC, usa nimo i-combine sa A. Or pwede nimo i-concatenate daan si AB, usa si C. Okay, so og associative gani, mamili ra kag asay imong unahon og concatenate, pero itapad gihapon nimo sila. So og unsay naa sa left, unahon nimo suwat after sa usa na pod ang naa sa right nga string. Okay? Another string operation is the nth power of a string. So, the nth power of a string A is denoted by A to the power of n. Okay? So, ang kasabutan ng nth power is i-concatenate nimo kapila ka n times ang A's. So, kung kahinomdum mo sa inyong math, no, kung mag-exponent gani, kanang 2 to the power of 3. So, pasabutan na, i-times siya katulo. So, kani sa string, nth power, isuwat nimo ang string ka n times. Okay? Example here. If naatay string nga x, which is BA, ba, over the alphabet nga ABC. Okay, so we have string x nga atong equal to BA over the alphabet nga ABC. Then, ang iyahang x to the power of 1 is, isuwat ra nimo siya kaisa, di BA. Or just the x. If x to the power of 2, ang imuhang buhaton, ang BA i-raise to the power of 2, then isuwat nimo siya kaduha ang BA. So, BA, BA. O kalima, so lima na pod ka BA. BA, 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 BA. Okay? Now, if we have the exponent nga 0, so ang ato ang original nga string kay BA mano, onya, i-raise to the power of 0 or nth 0 nga power, the result is an empty string. Okay, if 0 ha, empty string. If greater than 0, isuwat nimo siya ka n times. Okay, umayong kag 5, so kalima ka times isuwat ang string. Okay? So, we have here language na mga basic concepts. So, those are the string nga mga operations, and we go on with our next lesson, which is the language basic concepts. So, we'll start with the definition of a language or formal language. Okay, so
In automata, a language is a set of strings over an alphabet. Kung sa English pa no, kay naatay set of words nga gibutang sa dictionary nga mao na sila'y words sa ato ang English nga language, and that words and those words were coming from the English alphabet. So this is just the same concept. Okay, and naagikuha ang concept sa language. So all operations you can do in a set. Kung kahinomdom ba mo sa set na to atong first lesson, pwede ta ang set na to atong or union, pwede na to i-intersect, na ay difference, na apay katong Cartesian product, and other operations sa sets. So, unsay pwede nimo mabuhat sa set, you can apply in languages. Since a language is a set man siya, set of strings. So, i-apply na po ninyo ang concept sa strings. Ang string kay subsequence of characters or symbols from the alphabet. Okay? Subsequence or sequence of characters or symbols from the alphabet. O may na strings no. Karon ang set of strings na pod over an alphabet are called languages. So i-combine nimo tanang strings ana nga alphabet, it can result into a language, na kay set of language. Okay? So, kung Tagalog pa na nagihapon tay katong Filipino nga mga kanang letters. Unya, kato nga mga letters, i-combine to nimo, mo form siya og strings. Ang strings adto nga mahimo siya, pwede siya mahimo nga Filipino nga language. Okay? So, di ba naatay own nga mga strings from the Filipino nga alphabet, which is also derived from the English alphabet lang. Okay, so kung wingon ka gani og size sa imong language, since language is a set man, so it is the site of the set gihapon. So it may be infinite or finite. Okay, so di ba ang set kay pwede infinite or finite siya. When we say empty language, so mao ni siya ang language nga walay strings. Okay? Walay language nga walay strings. So, here are examples of languages. Okay. This one is language over the lowercase English alphabet. Okay, manguha ka og symbols from the English lowercase ha nga English alphabet. So, example ani language ni siya sa third person pronoun. He, she, you, they. So, meaning set ni siya sa mga third person nga pronoun. So, since this is a set, we can call this L sub 1 to denote the name of our language. Or we can describe this as the third person pronoun. Another, okay, bisag isa ra ka character, isa ra ka symbol, we can still say that these are strings gihapon ha. String, na gani empty string, nga walay character. O niya, na isa ra ka character or mga symbols lang gikan sa atong alphabet, that is still a string. So, this one, L sub 2 equals A, E, I, O, U. Okay, we call this language as the vowels. Excuse me. Okay, so those are samples of languages or mura siyag subset gikan sa English nga language. Okay, another here, L sub 3 is a string such that, unsa ganining bar, this bar is called the cardinality. Kung set, pero kung string, so since this is string,
So the string such that the length of the string, pasabot the length of the string, pila ka buok character sa imong string, is less than or equal to 2. Okay, so unsa kunoy string gikan ani nga alphabet, atong alphabet kay A ug B lang, nga ang iyahang length kay less than or equal to 2. So magsugod ta sa 0 ang iyang length, so empty string. Sunod magkuha na pud tag string diri nga 1 ang length, so pwede ta makuha A, then B. Then another string for 2 ang length, so natay AA, AB, BA, and BB. So taman naman siya 2, o less than or equal to 2. So kanilang siya ang ato ang language. So this one nga naa sa braces, mao ni siya ang string nga part sa atoang or elements sa atoang language. Okay? So, mo ni siya ang set. Another is, we have L sub 4. The language L sub 4 equals strings such that the string is a power of B. So, a power of B, pasabot, tanang power sa B. So, B to the power of 0, B to the power of 1, B to the power of 3, B to the power of 4, and so on and so forth, hangtod sa infinity. Okay, so, start tawag B to the power of 0 na empty string. B to the power of 1, B. B to the power of 2, BB. B to the power of 3, BBB. And so on, hangtod nga B to the power of n until infinity. So, sa akong giingon ganina, a language can be finite or infinite. Okay? Lastly, we have L sub 5. Okay? So, kani siya a string such that the string has L sub 5 is a set of strings such that each string has at least 1 B. So, tanang combination, gihapon ani nga alphabet, basta lang kay naakunoy at least isa ka B. So, pwede B. Diba? Pwede B. Pwede AB. Na A, B, A, B, 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 B. Okay? Basta kay at least 1 man. So, naalang jud siya bisag isa. Okay, pwede na una, pwede na wahi. So, kanipod siya, infinite gihapon ni siya nga language. Okay? So, in the next video, I will discuss other topics related to languages. Thank you for listening. Good day, everyone. In this video, I will continue my discussion on strings, alphabets, and languages. And this is the topic that we have stopped in our previous meeting, the alphabetical ordering of strings and lexicographic ordering of strings. So, when we say alphabetical, we arrange our strings according to their order in the alphabet. And when we say lexicographic ordering, we order the strings according to their length. Okay, so mao na siya. Example katong me, man. Since me has two characters, so mao na siya, nauna na siya kaysa man. And then, how about man and son? Tungod kay tagtulo man sila og kanang naay characters, we arrange them alphabetically. So, if naay strings nga same og length, ang paagi sa pag-arrange na pod nila is using alphabetical. Then, lastly, we have love since it has 4 characters. Okay, so